हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सॉरी सॉरी सांग मैंने मु ओडिया कहया कथा हिंदी कह दे सारी कथा कौन कि ये जो एमतिया गरम होउची हिंदी कहबी ना ओडिया कहबी मु पूरा निजे भूली जाऊ। एते गरम भीतर भी आज सकाळटी मोर खरारु ही आरंभ। कर्नाटक रे राती हेला बेलू बहुत जोश शीत लगुची आ सकाळ हेला बेलू एते जोर गरम लगुची जे रही होनी। मनीषटी कमल किणिब ना एसी किणिब किछि भी बुझा पडु नै, किंतु आमे सस्ता सुंदर मजबूत जिनसटा नै आसी। कोन आपण माने बुझी पड़नांती मु कमल कथा ही कहूची। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार शीत ପାଇଁ ସିନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲି ହେଲେ ଗରମ ପାଇଁ ଓନ୍ଲି ପଖାଳ नो एसी। ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା କି ସକାଳ ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ପଖାଳଟା ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ପୁରା ଦିନ ମାନେ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଉଠିଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଉଠିକି କ'ଣ କାମ ଦାମ କରିବେ ନା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଥିଲେ ଯେତେ ବର୍ଷା ହଉ ଖରା ହଉ ଶୀତ ହଉ ସବୁବେଳେ ପଖାଳ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ଖାଲି କାଳିଆ ପାଗ କରିଦେଲାରୁ ନା 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 ଜମା ପଖାଳ କରନି ମତେ ଖାଲି ଗରମ ରାନ୍ଧିକି ଦିଅ। ଶ୍ୱଶୁର ଦେଢଶୁର ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦୂରରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲା ହେ ବୁରା ହେ ଜैसे भी है मेरे पति मेरे देवता है। जय श्री जगन्नाथ, टाटा।